Vamos a iniciar porque hoy tenemos servicios, entonces no vamos a tomar mucho tiempo. We're gonna start a little bit early today because we all have church, and so we're not gonna take that much time. So if you are able to, please send this to somebody who you don't see here. I know it's Sunday, so maybe a lot of people won't be here, but I don't think anyone has church at 6:30 a.m., so they should be able to receive your message. Por favor, manda este enlace a alguien porque sí, amén. Por favor. Now, I'm going to ask Genesis Mercado if you can translate for me. Genesis Mercado. Are you able to translate? Yes. Thanks. Okay. We're going to get into the Word of God. Vamos a entrar a la palabra de Dios. So please get out your notebook Hoy vamos a sacar tu libreta and your Bible. y tu Biblia. We're going to continue today with a teaching about prayer. Vamos a continuar con una enseñanza de oración. Yesterday we talked about how prayer brings us forward Ayer hablamos cómo la oración nos mueve hacia adelante. and reveals the mysteries of God in our life. Revela los misterios de Dios a nuestras vidas. But prayer has so many different benefits. Pero la oración tiene tantos otros beneficios. And I want to talk about the benefit of prayer because of intercession. Y yo quiero hablarte del beneficio de oración por la intercesión. I want to talk about why intercession is so powerful. Yo quiero hablarte por qué la intercesión es tan poderosa. And I want to talk about what is intercession. Y yo quiero hablar de qué es intercesión. I've been to places where they like to pray very loud Yo he ido a lugares donde ellos les gusta orar muy alto and make a lot of movement, y hacer mucho movimiento. and they like to call that intercession. Y ellos les gusta llamar eso intercesión. Like, this is an intercession service just because we're being loud. Ellos dicen, este es un servicio de intercesión porque están orando muy alto, And loud in tongues and moving a lot. hablando muy alto en lenguas y moviéndose mucho. But that does not define intercession. Pero eso no define la intercesión. Intercession prayer La oración de intercesión is when you get in place of someone else es cuando tú estás en lugar de alguien más and you pray for someone other than yourself, y tú oras por otra persona que de ti mismo. someone that cannot help you, Alguien que no te puede ayudar, someone that cannot bring you to a higher place, alguien que no te puede llevar a un lugar más alto and that cannot give you anything. y no te puede dar nada. Interceding is standing in the gap between God and them. Intercesión es pararte en el espacio entre Dios y ellos. Huh? Intercession is when you pray and you stand in the gap between God and man. Intercesión es cuando tú te paras en el espacio entre Dios y el hombre. If anyone watches American football, Si alguien mira el fútbol americano, when what is it, interception, right? It's called an intersection. Yeah. When I don't watch that, but I know this term, okay? yo no miro eso, pero yo sé estos términos. When a player is throwing a ball to another player on their team, Cuando un jugador está tirando la pelota a otro jugador and then someone from the other team gets in the way and catches it, y otra persona del otro grupo toma la pelota, that's called an interception. eso se llama intercesión. The player from the other team got in the way El jugador del otro grupo se paró en el medio and stole the ball from the two players on the same team. y robó la bola de los jugadores del otro grupo. So what was intended to happen didn't happen. Y lo que estaba pensado hacer no se pudo hacer. And that's exactly what we do in the spirit
Y eso es lo que nosotros hacemos en el Espíritu. when we intercede for people in prayer. Cuando nosotros intercedemos por personas en oración. There is a wrath that should be sent from God to certain people. Hay Judgment. hay juicio que es mandado de Dios a algunas personas That they deserve que ellos merecen because of their actions. porque sus acciones And because God is a just God. y porque Dios es un Dios justo. And he says, whoever honors you, I will honor. Y Dios dice, el que te honra, yo honraré. And whoever dishonors you, I will dishonor them. Y los que te deshonran serán deshonrados. And he also says, if you obey me, there's benefits. Y él también dice, si tú me obedeces, hay beneficios. And if you disobey me, there's curses. Y si tú me desobedeces, hay maldiciones. God is very, very clear. Dios es muy claro. God is very, very just. Dios es muy justo. And God is very, very good. Y Dios es muy, muy bueno. And he says, whatever you sow, you will reap. Y él dice que todo lo que tú siembras, eso cosecharás. He lives by his own word. Él vive por sus propias palabras. But Pero the thing is, some people do not know that. hay algunas personas que no saben eso. There are some people who don't understand the things of God. Hay algunas personas que no entienden las cosas de Dios. They didn't grow up learning about God. Ellos crecieron no aprendiendo de Dios. They didn't get taught how God is and who God is. Ellos no le enseñaron quién es Dios y qué es Dios. Some of you might have not been taught about the things of God growing up. Algunos de ustedes tal vez no le enseñaron sobre Dios mientras estaban creciendo. You might have had to learn growing up Tal vez after you grew up, tal vez tuviste que aprender después que creciste. after you made mistakes, Después que hiciste errores. after you got hurt. Después que te lastimaste. And so that was out of your control. Y eso estaba fuera de tu control. Because the Bible says that parents are to teach their children the things of God. Porque la palabra dice que los padres están para enseñarle a los hijos de Dios When they're young. cuando ellos son pequeños. But what happens when that doesn't happen? Pero ¿qué pasa cuando eso no pasa? People grow up and they make mistakes. Personas crecen y hacen errores. And they become enemies to God. Y ellos se vuelven enemigos a Dios. Why? ¿Por qué? Because anyone who isn't doing and advancing the kingdom of God is an enemy to the Lord. Porque cualquier persona que no está moviendo el reino de los cielos para adelante es un enemigo para Dios. And God has to have judgment on these people. Y Dios necesita tener juicio para estas personas. And this is why intercession is important. Y es por eso que la intercesión es tan importante. Because everyone who is against God Porque cada persona que está contra Dios is in ignorance. es ignorante. I'm going to say that again. Everyone who is against God Cada persona que está contra Dios is in ignorance. está en ignorancia. Can everyone hear me? Somebody said they can't hear me well. Can you guys hear me? ¿Me pueden escuchar? Okay. Again, if Yes, you, I can hear you. okay, thank you. So again, people who are against God with their life they don't understand. Personas que están contra Dios con su vida, ellos no entienden. I'm gonna just speak from my own experience. Yo voy a hablar de mi propia experiencia. And if anyone else wants to be honest here today, Y si otra persona quiere ser honesta el día de hoy, when you were not living for God, you can look back and say, what was I doing? cuando tú no estás viviendo para Dios y miras para atrás, tú piensas, ¿qué yo estaba haciendo? Every person I meet who didn't serve God since they were young Cada persona que yo conozco que no sirvió a Dios desde pequeño, says, I wish I began to serve God earlier. yo quisiera haber
conocido a Dios más temprano. But what happens? Pero ¿qué pasa? There's an enemy Hay un enemigo who it's his goal to blind the eyes of people's understanding. Hay un enemigo que él quiere cegar los ojos de las personas. He wants to keep people in ignorance, Él quiere dejar a las personas en ignorancia. and that's his goal. Y esa es su meta. The way God's goal is to bring good to us, La meta de Dios es para traer cosas buenas a nosotros. and how he's seeking how to bless us, Y Él está mirando cómo bendecirnos. the enemy is seeking how to curse you. El enemigo está mirando cómo maldecirte. And one way he tries to do that Y una manera que Él trata de hacerlo is he tries to make you forgotten by the people who are around you so they do not pray for you. es que las personas se olvidan de ti, que están alrededor tuyo para que ellos no oren por ti. Did you hear what I just said? ¿Tú escuchaste lo que yo dije? People don't understand how effective intercession is. Personas no entienden qué tan importante es la intercesión. So much so that you don't realize Tanto que tú no realizas that you're not even praying for people who are in darkness. que tú no estás orando por personas que están en oscuridad. And you don't realize that is a distraction and an attack of the enemy. Y tú no entiendes que este es un ataque del enemigo. Why? ¿Por qué? Because God desires that no man perish. Porque Dios desea que ningún hombre perezca. God's heart is for you and everyone to live in the kingdom of God. El corazón de Dios es para que tú y todas las personas vivan en el reino de Dios. Sometimes we forget about others Muchas veces nosotros nos olvidamos de otras personas once we get into the kingdom. cuando nosotros entramos al reino. We cannot do that No podemos hacer eso. because God is a family God. Porque Dios es un Dios de familia. He wants all his children to be in the kingdom. Él quiere que todos sus hijos estén en el reino. And so we cannot forget to intercede for those who are in darkness. Y no podemos olvidarnos de orar por aquellos que estén en oscuridad. And I'm going to give you a couple reasons why we need to intercede. Y te voy a dar algunas razones por qué tenemos que interceder. And we cannot forget. Y no podemos olvidar. Number 1, Número 1. people are crying out for help. Personas están llorando por ayuda. We need to intercede because people are desperate. Tenemos que orar porque las personas están desesperadas. They may not seem like it, Tal vez ellos no se ven así, but people are crying out for help. Every person who is not living for God is crying out for help. pero ellos están llorando por ayuda, están llorando por Dios. Porque cada persona que no sirve a Dios está llorando por Dios. Whenever people come to Christ, Cuando las personas vienen a Dios, a lot of them are able to look back ellos tienen la oportunidad de mirar para atrás and they can say, wow, I lived like that because I really wanted something else. y ellos dicen, yo viví así porque yo quería algo más. I didn't realize it at the time, but I used to drink because I didn't want to feel that feeling when I was alone. Ellos pueden decir que yo bebía porque no quería sentir ese sentimiento que yo sentía en ese momento. I wanted to act like a man even though I was a woman because I truly just didn't understand the way God made me. Yo quería vestirme como un hombre siendo una mujer porque yo no entendía la razón por la que Dios me creó siendo una mujer. I wanted to self-harm because I really just didn't know how else to cope with my depression. Yo me cortaba porque yo no sabía cómo hacer con mi depresión. Every act against God, Cada acción contra Dios, every sin cada pecado is a cry for help. es un llorar por ayuda. I'm going to say that again. Every sin is a cry for help. Cada pecado es un llanto por ayuda. We must understand as Christians Tenemos que entender como cristianos that sinners are, I love when Matthias says this,
Sinners are pre-Christians. Como dice Matías, los pecadores, ellos son pre-cristianos. Sinners are just people who haven't learned how to properly cry out for God. Personas que están en pecado, ellos no han aprendido realmente cómo llorar por Dios. Christians Cristianos, still cry out to God, ellos lloran a Dios, but we do it in the correct way. pero lo hacemos en la manera correcta. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will respond to you. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Everyone who's in sin, they're trying to do that, but they don't have understanding. Cada persona que está en pecado, ellos tratan de hacer eso, pero no tienen entendimiento. They're drinking, they're doing drugs, they're in different relationships. Ellos están bebiendo, están fumando, están en diferentes relaciones. They're suffering with anxiety or depression. Están sufriendo con ansiedad y depresión. That's all them trying to reach out to God. Esos son ellos tratando de llegar a Dios. Even people who are serving other gods, También las personas que están sirviendo a otros dioses, they don't realize it, ellos no lo entienden, but they're actually trying to get to God. pero ellos están tratando de llegar a Dios. They just can't understand that they're doing it the wrong way. Pero ellos no entienden que lo están haciendo de la manera incorrecta. And that's why we cannot judge people. Y es por eso que no podemos juzgar a personas. Because they do not understand what they're doing. Porque ellos no entienden lo que están haciendo. They're just doing it the wrong way. Ellos solamente lo están haciendo de la manera incorrecta. And people are crying out for help. Y personas están llorando por ayuda. But God cannot respond to them. Pero Dios no puede responderle a ellos. Because they're not crying out in the right way. Porque ellos no están llorando de la manera correcta. God shows us how to cry out to Him. El Señor nos enseña cómo llorar a Él. In prayer. En oración. But if they don't know how to pray, pero si ellos no saben cómo orar, how is God going to respond to them? ¿Cómo Dios le va a responder? If somebody else prays for them. Si alguien más ora por él. If somebody else stands in their way and says, God, they don't know what they're doing, so let me try to tell you what they're trying to say. Y cuando una persona se para en el medio y dice, Señor, ellos no saben lo que están haciendo, pero déjame decirte lo que ellos están tratando de hacer. If Genesis is going to the club, y Génesis está yendo para el club, la discoteca. And I know that she's just going through a hard time and she just wants some excitement in her life because she's sad. Y ella está pasando por un momento difícil y yo sé que ella solamente quiere algo divertido en su vida. I know that's not her. Yo sé que eso no es ella. But I can't stop her. Pero yo no la puedo parar. Because she doesn't want to listen to me. Porque ella no me quiere escuchar. What am I going to do? ¿Qué yo voy a hacer? I'm going to go to God. Voy a ir a Dios. And I'm going to say, look, God. Y decir, Señor, mira. Genesis doesn't know what she's doing right now. Génesis no sabe lo que está haciendo en estos momentos. But let me try. She's trying to call out to you, but she's just saying it in the wrong way. Let me try to tell you what she's really trying to say. Ella está llorando a ti. Ella no sabe cómo hacerlo, pero déjame decirte lo que ella está tratando de decirte. And God will say, okay, I get it. Y el Señor va a decir, okay, lo entiendo. And He will have mercy on Genesis because of me. Y Él va a tener misericordia en Génesis por mí. And that's what Job asked. Y eso es lo que Job preguntó. Job was going through such a hard time in his life. Job estaba pasando por un momento difícil en su vida. And he was trying to call out to God. Y él estaba tratando de llamar por Dios. But he didn't know how. Pero no sabía cómo. He spent over 30 chapters of the Bible. Él pasó por 30 capítulos de la Biblia. Just talking. Solamente hablando. And nothing was happening. Y nada estaba pasando. He was talking and saying all this stuff, saying, I wish I was never born. Él estaba hablando tanto y decía, ¿por qué yo he nacido? I hate my life. Yo odio mi vida. Why am I like this? ¿Por qué yo soy así? All of that is not the right way to call out to God. Todas esas maneras no son las maneras correctas de llamar por Dios. And that's why he wasn't responding. Y es por eso porque él no estaba respondiendo. And Job said in Job 16:21, En Job 16:21,
he cries out and he says, "Oh, that a man would meditate and plead with God for me." Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Job 16:21. Job 16:21. He's crying out and he said, "I wish somebody would speak to God for me." Y él estaba diciendo, yo quisiera que alguien orara por mí a Dios. Because he knew that he didn't know how to properly speak with God at that moment. Porque él sabía que él no sabía cómo hablar con Dios en ese momento. And so nothing was happening. Y nada estaba pasando. This is what we have to understand about intercession. Eso es algo que tenemos que entender de la intercesión. People are crying out for someone to help them. Las personas están llorando por alguien que los ayude. Will you be that person? ¿Tú vas a ser esa persona? Number 2, Número 2. why do we need to intercede? ¿Por qué tenemos que interceder? Because this is part of point 1. Este es algo del punto 1 también. I just wanted to give you a verse for it. Quiero darte un verso. Because God will rescue these people on your behalf. Porque el Señor va a rescatar a estas personas por tu comportamiento. I had a realization the other day. Yo tuve una Revelation. revelación. I said, I'm a Christian. Yo soy una cristiana. I am a friend of God. Yo soy una amiga de Dios. I have everything God says I have. Yo tengo todo lo que Dios dice que tengo. What am I doing with that? ¿Qué yo estoy haciendo con eso? I know many people who are not with God. Yo sé muchas personas que no están con Dios. And I know the power of prayer. Y yo sé el poder de la oración. And I said, have I prayed for that person? Yo he orado por esa persona Because I believe that whatever I pray, I can have. porque yo creo que todo lo que yo oro, yo lo puedo tener. So why have I not prayed for that person? Because I know if I pray for that person, they will get saved. ¿Por qué yo no he orado por esa persona? Porque yo sé que si yo oro por esa persona puede ser salva. And so I started praying for that person. Y yo comencé a orar por esa persona. And I'm going to give you the testimony soon about how they got saved. Y yo te voy a dar testimonio pronto de cómo ellos fueron salvos. But it's because I realized that my hands are clean. Y es porque yo entendí que mis manos están limpias. My heart is right with God. Mi corazón está bien con Dios. So I can get what I pray for. Y yo puedo obtener todo lo que yo oro. And you have to have that confidence. Y tú tienes que tener esa confianza. And you need to use that power for your advantage and for others. Y tienes que usar ese poder para No. por tu ventaja y la ventaja de otros. And it's like in the movies. Y es como las películas. When what is it called? A Superman? What is that? A superhero. When a superhero has a great power. Como en las películas, cuando un superhéroe They have a power. tienen un poder. Only the superheroes that use their power for the community are loved. Solamente los superhéroes que usan su poder para ayudar a la comunidad son buenos. The superheroes that use their power for themselves are considered supervillains. Los superhéroes que usan su poder para ellos mismos, ellos son llamados malvados. That's a supervillain, right? How do you say super? Super malvado. Villanos, yes. Villanos. Supervillain. Now, I'm not saying if you don't pray for people, you're a supervillain. Yo no estoy diciendo que si tú no oras por si tú no oras por otras personas, tú eres villano. But what I'm saying is, Pero lo que estoy diciendo, you can do much more for God with more people with you. tú puedes hacer más por Dios cuando tienes a más personas. And sometimes those people that need to be with you, Y muchas veces las personas que tienen que estar contigo, you got to pray them in. tienes que orarlos. You need to intercede on their behalf Tienes que interceder por ellos. because they're not understanding right now. Porque ellos no están entendiendo en esos momentos. But the Bible says Pero la palabra dice in Job 22:30, en Job 22:30, it says, "He will even rescue the one from whom you intercede, who is not innocent.
and he will be rescued through the cleanliness of your hands. Él libertará al inocente y por la limpieza de sus manos, este será librado. And that verse cannot be any more clear. Y ese verso no puede ser más claro. I don't think I even need to explain that. Yo no creo que tengo que explicarlo. He will rescue them because of you, Él los rescatará por ti, not because of their own righteousness. no por su propia Justicia. justicia. Now, Ahora, is anyone, I really feel like the Holy Spirit is probably putting people in your heart that you need to start praying for. yo creo que el Espíritu Santo está poniendo personas en tu corazón para que tú ores. If God is putting someone in your heart that you need to intercede for, I want you to put their name in the chat. Si Dios está poniendo a alguien en tu corazón para que tú intercedas, quiero que lo pongas en el chat. Because I want to spend the last couple minutes and I want to actually pray for these people. Porque yo quiero tomar los últimos minutos para orar por estas personas. Because this is a prayer call. Porque esta es una llamada de oración. So we need to intercede. Y tenemos que interceder. But we need to understand that what are we praying for them for? Tenemos que entender por qué estamos orando por ellos. What are we doing this for? ¿Por quién o por qué lo estamos haciendo? Because like I said in the beginning, Porque como dije en el principio, God is a God of justice. Dios es un Dios de justicia. And if no one stands in the gap, Y si nadie se para en el medio, and if they don't come to Christ by a miracle of their own encounter, si ellos no vienen a Dios por un milagro de su propio encuentro, they will experience the vengeance of God. ellos van a tener el juicio de Dios. They will enter into a lot of pain. Ellos entrarán a mucho dolor. And at the worst, Y a lo peor, they will die and not be with the Lord. ellos morirán y no van a estar con el Señor. Now, we don't want that to happen, of course. Nosotros no queremos que eso pase. And I know for a lot of people in this group Yo sé que para muchas personas en este grupo, that the only reason you're here with God que la única razón por la que tú estás aquí con Dios is because someone else stood in the gap for you. es porque alguien más se paró en el medio por ti. I know for myself, Yo sé que por mí, when I was in the world, cuando yo estaba en el mundo, I don't even know how I got saved. yo no sé cómo yo fui salva. In the moment, I was like, it was like a switch just turned off. En ese momento era como un switch que se había prendido. I'm in sin. I'm living for the devil. Yo estaba danzando con... I'm in sin Oh. and living for the devil. Yo estaba en pecado, viviendo en pecado. Living, dancing with the devil. You can say that. Yo estaba danzando con el diablo. And all of a sudden, it was like the light just switched on, and I just felt disgusting. Y en ese momento la luz fue prendida y yo me sentí asqueroso, sucio. And I said, "What am I doing?" Y yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? And it was a radical switch for me. Y fue un cambio radical. And it wasn't until years later that I realized what had happened. Y no fue hasta años después que yo entendí lo que había pasado. I said, God, why did I want you? Because I didn't really want you. Señor, porque yo te quería, porque en ese momento yo no te quería. I wasn't seeking after you. I wasn't going to church. I wasn't trying to read my Bible. Yo no estaba buscando por ti, yo no estaba yendo a la iglesia, yo no estaba leyendo mi Biblia. It was just, and all of a sudden, it was like my eyes just opened to what was really going on. En un de repente mis ojos fueron abiertos y pude ver lo que estaba pasando. But he showed me that it was because people had been praying for me. Pero él me enseñó que era porque personas estaban orando por mí. And in the spirit, something changed. Y en el espíritu algo cambió. It wasn't anything that I did. No fue algo que yo hice.
like I said, I was not looking for God. I don't know why he was there. Como dije, yo no estaba buscando por Dios, yo no sé por qué él estaba ahí. I was looking for the devil, really. Yo estaba buscando por el diablo realmente. But the Bible says if there would be someone to stand in the gap for me, Pero la palabra dice, si hay alguien que se pare en el medio por mí, that the wrath of God would be turned away. que el juicio de Dios se cambie. I was on my way to be sick, Yo estaba en camino de estar enferma, to be poor, de estar pobre, to be alone, de estar sola and at the worst, to be dead. y a lo peor estar muerta. But God said, I can't let that happen to her because somebody called her name out in prayer to me. Y el Señor dijo, yo no puedo dejar que eso pase porque alguien llamó su nombre en oración. It's not fair. No es justo. I deserve to have every single vengeance that the Lord said he should give me. Yo debería tener el juicio que el Señor tenía para mí. But God, Pero Dios, he said, if you would just pray for them. Dios dijo, si tú solamente orarás por ellos, Because you have to understand who God is. porque tienes que entender quién es Dios. He doesn't actually want to hurt people. Él realmente no quiere herir a nadie. That's one of the biggest lies that has gotten into the church. Esa es una de las mentiras más grandes que han entrado a la iglesia. Oh, God allowed them to die. Dios los permitió que murieran. Oh, God allowed them to get cancer. Dios les permitió que tengan cáncer. God allowed their arm to get cut off. Dios permitió que sus manos fueran cortadas. No, No. it's because no one was praying for that Es person. porque nadie estaba orando por esas personas. They weren't praying for themselves, Ellos no estaban orando por sí mismos. and no one was covering them in prayer. Y nadie lo estaba cubriendo en oración. And the Bible said Y la Biblia dice, if you dishonor God, si tú deshonras a Dios, he will dishonor you. Él te deshonrará. Period. Punto. Okay? And I want to give you this verse really quick before we pray for the people. Y yo quiero darte este verso rápidamente antes de orar por las personas. Well, let me give you a couple verses. That verse where you dishonor God, he'll dishonor you is 1 Samuel 2:30. El versículo que dice que si tú deshonras a Dios, He will dishonor you. Él te deshonrará. Es 1 Samuel primera, 2:30. primera de Samuel 2:30. Because God has to do what he says. Porque Dios tiene que hacer lo que Él dijo. He does not go back on his word, Él no va para atrás en sus palabras. and he does not change. Y Él no cambia. 1 Samuel 2:30 says, "Therefore the Lord God of Israel declares, Indeed, I say that your house and that of Aaron your father would walk in priestly service before me forever. But now the Lord declares, Far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me will be insignificant and contemptible." Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que Jehová, honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. And remember, if you despise God, it's not you saying, I hate God. Despreciar a Dios no es decir que tú odias a Dios. To despise God is to be against God, Despreciar a Dios es estar contra Dios. is to live against what God has said. Es de vivir en contra de lo que Dios dijo. Romans 8:7. Romanos 8:7. What does it mean to live against God? ¿Qué significa vivir contra Dios? Romans 8:7. Romanos 8:7. Remember I said, people who are living in the world, they don't know, but they're crying out. Como dije, personas que están en el mundo están llorando por Dios, pero ellos no saben. People who are, people who are not with God are living in ignorance. Las personas que no están con Dios están viviendo en ignorancia. Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Por cuanto los designios
de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. And that's why God tells us to pray for our enemies. Y es por eso que Dios nos dice de orar por nuestros enemigos. Your enemies are not just the people that you don't like. Tus enemigos no son solamente las personas que no te caen bien. If you don't like anybody, Si a ti no te cae bien if there's nadie, somebody that you don't like, you are an enemy to God. si tú tienes a alguien que a ti no te gusta, tú eres un enemigo para Dios. Because the Bible says that when you are living in a carnal mind, Porque la palabra dice que cuando tú estás viviendo en una mente carnal, you are an enmity against God. tú eres un enemigo contra Dios. So if you don't like somebody, Si a ti no te cae bien alguien, you're not following and you're not subject to the law of God. tú no estás sujeto a la ley de Dios. Because God says to love everybody. Porque Dios dice que amemos a todos. And so when he says to pray and love your enemies, he's not talking about people you don't like. Cuando Él está hablando de que ores, When he says to pray for and love your enemies cuando Él dice que ore y ames a tus enemigos and bless those who curse you, y que bendigas a esos que te maldicen, he's not talking about people you don't like personally. Él no está hablando de personas que no te caen bien personalmente. He's talking about people who are enemies of God. Él está hablando de personas que son enemigos a Dios. Because no one is your enemy, only the enemy. Porque nadie es tu enemigo, solamente el enemigo. Your enemy are the ones who are against God. Tus enemigos son los que están contra Dios. Because they're with the devil. Porque ellos están con el diablo. So you need to pray for your enemies, which are the people who are not living for God. Tú tienes que orar por tus enemigos, que son las personas que están sin Dios. Why? ¿Por qué? Because he doesn't want them to go to hell. Porque Él no quiere que ellos vayan al infierno. He doesn't want to hurt these people. Él no quiere herir a estas personas. He wants them to come to the knowledge of God. Él quiere que ellos vengan al entendimiento de Dios. And as I read this last verse, continue to write the name of the people you want to pray for. Y mientras leo este último versículo, quiero que sigan escribiendo por personas que tú quieres orar. 2 Peter 3:9. Segunda de Pedro 3:9. This is my last verse. Este es mi último verso. And while you get the verse, start thinking about the people who you thought was your enemy. Y quiero que pienses por las personas que tú pensabas que eran tus enemigos. And get ready to forgive them. Y prepárate para perdonarlos. Okay, 2 Peter 3:9. Segunda de Pedro 3:9. The Lord does not delay as though he were unable to act, and is not slow about his promise, as some count slowness, but is extraordinarily patient towards you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. And so this is just to remind you that God does not want people to be hurt. Y esto es solo para recordarte que Dios no quiere que las personas sean heridas. God does not want to have vengeance on people. Dios no quiere tener venganza sobre personas. He could have not given us the option to intercede for people. Él nos podía dar la Opción. opción de no interceder por personas. But it's a form of his mercy Pero es una manera de su misericordia. that he allows you to stand in the gap for people. Que Él te deja pararte en el medio de las personas. Because he could have just said, if you're not living for me, that's it. Porque Él podía decir, si tú no estás viviendo para mí, ya, se acabó. But he had mercy and he said, I'm going to give an option. If anyone doesn't want this person to actually feel my wrath, you can pray for them and I won't do it. Porque si tú realmente quieres hacerlo, tú puedes orar por esas personas para que ellos no reciban el juicio de Dios. But are we using this benefit? Pero ¿estamos usando este beneficio? Are we using this benefit of mercy? ¿Estamos usando este beneficio de misericordia?
Because if it was you, you would want somebody to use that benefit. Porque si eras tú quisieras que alguien usara ese beneficio. I'm grateful somebody used that benefit on me. Yo estoy agradecida que alguien usó ese beneficio para mí. Somebody used it, prayed for me, and now I'm here. Alguien lo usó, oró por mí y ahora estoy aquí. I don't know how long they were praying. Yo no sé por cuánto tiempo ellos estaban orando. They could have been praying for over 2 years, Ellos podían haber orado por 2 años, but it worked. pero funcionó. And I thank God that they didn't stop praying for me, Y yo le doy gracias a Dios que ellos no pararon de orar por mí. because I would have been in a different place right now. Porque yo hubiera estado en otro lugar en estos momentos. So I want everyone to get that person or those people, Yo quiero que cada persona tome a esas personas and I want us to pray this verse over them. y quiero que oremos este versículo sobre ellos. I want us to pray. I want us to pray 2 Corinthians Quiero que oremos 2 de Corintios 4:4. 4:4. So get out your Bible. Saca tu Biblia. 2 Corinthians 4:4. 2 de Corintios 4:4. Well, 4:3 and 4. 2 de Corintios 4:3 y el 4. It says that, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Dice, pero si nuestro evangelio está aún descubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So we're going to pray that God unveils their eyes Vamos a orar que Dios quite el velo de sus ojos and that the light of the gospel, they're able to see it y que ellos puedan ver la luz del evangelio, so that they will come to Christ. para que ellos vean a Cristo. So I want everyone to think of your people, write them down, write that verse down. Yo quiero que pienses de tu persona y que escribas ese verso. And I want everyone to take off their mic right now, and we're going to pray for them all together. Everyone pray for your own person right now. We're going to pray for 2 minutes. Yo quiero que todos oremos, de que quiten su micrófono para que todos oremos juntos por 2 minutos. And we're going to stand in the gap for these people, that God will hear our cry for them. Y nosotros nos vamos a parar en el medio para que el Señor escuche nuestro llanto. And that He will have mercy on our behalf. Y que el Señor tenga misericordia de nuestra parte. We have to take advantage of living as holy people. Tenemos que coger la ventaja de vivir como personas santas. So whenever you're ready, we're just going to start calling out for them. And I want you to actually take off your mic so we can all hear. And I want you to hear what it's going to sound like in the spirit. Y yo quiero que todos quiten su micrófono y comencemos a orar, porque quiero que escuches cómo se va a escuchar en el espíritu. We're going to make noise in the spirit for these people. Vamos a hacer sonido en el espíritu por estas personas. So I want you to cry out and I want you to pray that verse. Y yo quiero que tú comiences a orar por estas personas. Amen. Let's go. Take off your mic and start calling out these people by name. Father, in the name of Jesus, I just call out for Sarah, Lord God. Lord, I just thank you, Father God, for her life. Lord, I pray for them. Nobody will and any shall perish that they will come. You would hide us in the shade of you wrap them in your Pray that you will no God, more you in this life, Father God, for someone Veil who his is eyes, Father Lord God, you to right see now. God, the spiral that is blind him anymore, Lord God. But he all will be grace, able to see all
the eyes of light their of the understanding, gospel. que puedan We mirar will de not be ti, Señor, que blinded by the pueden God of ver this lo que age. ellos tú dices, Father, oh God, and how we put a Santo, que knowledge tienes of el poder Christ para on him. hacerlo, Have Señor. mercy Espíritu on his Santo, life. inunda la Have casa, Señor, mercy on Señor, con la Isaiah's bendición, testimony. Señor, que Lord, ellos have pueden mercy on Sarah Kate, Lord rompe God, las right now in the cadenas, name Señor, of rompe Jesus. cadenas de Heal vicio, God, their and just mind, lift Santo, Father them God. Santo, up Deliver, right now. Father libre God. las Stand in Lord, the and personas, gap the for them, Lord God, in libre the las that name you of have, personas. Father Jesus. God. Espíritu Determine Santo, her In the mind, name Espíritu of have your Santo, Jesus, Father destiny, God, Lord I God. Espíritu That de she declare wouldn't nuestra be vida, Father God, living right in now, in the ignorance, but they're name Padre, of tú living nos in puedes their Jesus, Lord, I faithful pray, eyes. Father God, In open the their name eyes, of God, Jesus, spiritual Lord eyes, God. spiritual eyes, oh God. Have God, I pray for mercy on life, them. God, I In pray for Jesus' mighty other, name, Father Lord, God, just I lift pray, them up God, before you. In open Jesus' mighty name. other, Father I God, just lift up every single person that's in the chat, Father God. I Father lift God, up I every pray, single person, Lord God. I stand in the gap for every single person wisdom, that was wisdom, written. God, give people Have Father God, I mercy pray, when Father God, who for would not peace, receive Father your God, truth. calm, Father God, Father God, you Father would God, give them that your word, Lord God, will stand in the gap, and your word would not destroy the Father city. God, In Jesus' God, I mighty pray, name, Father God. Mighty name. Father God, I pray, Amen. Father God, I pray, Amen. Lord, for Amen and amen. Joshua, Father God, in the mighty name of Jesus. Amen, everybody. Praise God. Amen. Amen. How many felt the power of God? Amen. Amen. That's what it sounds like in the spirit. Así That es was como se escucha en el espíritu. that was 2 minutes. Eso fueron 2 minutos. If you do 2 minutes a day, Si tú haces 2 minutos al día, what would happen? ¿qué? How many more people would be saved? ¿Cuántas personas van a ser salvas? How many people would God say, you know what, wait, I can't do what I said to these people because Genesis prayed for them. El Señor dirá, yo no puedo hacer lo que yo dije que iba a hacer a esas personas porque Génesis oró por ellos. How would that be? ¿Cómo eso sería? That's what it sounds like in the spirit when you start getting in the gap. Así se escucha en el espíritu cuando tú te paras. How, I don't know about you, Yo no sé de ti, but I have a vendetta against the enemy. pero yo tengo una... I don't know how to say that in Spanish. Amen and amen. I have a vendetta against the enemy. I made it a goal Yo lo hice una meta, that I want to annoy the enemy as much as I possibly can. que yo quiero molestar al enemigo por más que yo pueda. Because that man messed my life up for far too long. Porque el enemigo hizo mi vida muy difícil por mucho tiempo. So I made up my mind for the rest of my life. Y yo puse en mi mente de I made up in my mind that I am going to get in the way of his plans. que yo me voy a parar en el medio de su plan. And that's what it sounds like in his ear. All that noise that we just made, he doesn't like that. Y así es como se escucha en su oído. Todo ese ruido a él no le gusta. Okay? Amen. So, I love you guys. Keep praying for those people. And we are going to move on to the next section because we got to go. I said this would be short and then I made it longer. I'm so sorry. Amén. Vamos a movernos a la siguiente. We have Yo to go sé to que church. yo dije que esto iba a ser una prédica corta, pero yo creo que yo la hice más larga. So we're just going to end because we have church, but I want to give everyone an opportunity to sow a seed of faith. Vamos a terminar, pero yo le quiero dar la oportunidad a cada persona de dar una ofrenda Of faith. de fe. If you want to sow a seed of faith for these people in the spirit, Si tú quieres sembrar una semilla de fe por estas personas, that's a whole nother teaching, but you can do that. esa es otra completa enseñanza, pero tú lo puedes hacer. You can give to the Lord by faith, believing for something that has nothing to do with money. Tú lo puedes hacer por fe y no tiene que ver nada con dinero. But I cannot get into that right now, so I'm just gonna ask that you just believe what I said. Yo no puedo entrar en todo eso, pero yo quiero que tú creas en lo que yo dije. Give and believe that God heard your prayer for your person. Da y cree de lo que Dios va a hacer con esas personas. And we are gonna hear testimonies Y vamos a escuchar testimonios of these people coming to Christ. de estas personas viniendo a Dios.
but we cannot give up. pero no nos podemos rendir. So I want you to sow your seed of faith. Quiero que siembre tu semilla de fe. You can give by Zelle, Puedes dar por Zelle, text to give, dar mensaje para dar, PayPal, or by mail. PayPal o por correo. Father, in the name of Jesus, I bless every cheerful giver. Señor, te doy gracias por cada dador alegre. I declare in the name of Jesus Yo declaro en el nombre de Jesús that as they give by faith, que mientras ellos están por fe, we know that you are moving on our behalf. sabemos que tú te estás moviendo a nuestro favor. And we know that you have heard our prayers and our crying Y sabemos que tú has escuchado nuestra oración y nuestro llanto. for our loved ones who are not yet saved. Por las personas que nosotros amamos que todavía no son salvas. I thank you Señor, te doy gracias. that you have already sent angels Que ya tú has enviado ángeles to do the word of God. de hacer el trabajo de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And Lord, I just pray that there will be an increase in every person's finances as they give. Yo oro que va a haber un crecimiento en las finanzas de cada persona And cuando dan, that every service would be powerful. y que cada servicio va a ser poderoso. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I love you all and I will see you tomorrow. Amén. Lo amamos. Nos vemos mañana. Bye. Adiós. God bless. Dios les bendiga. Bye bye. Go to church. Adiós. Balila.